हेलो गाइस, हेलो वेलकम बंधुरा, बैक टू माय आप सभी चैनल। लोग कैसे हो? आप सभी को और स्वागत है तुम हमारे सभी चैनल देखते पे। रहो और एंगल राकीबुल भाई साइड का सामने एंगल भी फाइव हो टाका चुका है शेष और दोनों साइड साइड का भी एंगल एंगल लगाई कंप्लीट हो दी चुका है और এবং पीछे वाली जो দুই সাইডে हाइट होती অফিসের है গাড়ি वही ডালার रह गया। ওগু अभी ডালার राकीबुल হাইট भाई ওগু इसमें বানানি বাকি welding कर রয়েছে रहा है। আমরা खत्म রাকিবুল होने के ভাইয়ের बाद খুব বেশি पीछे का হোল্ডিং ও মনোযোগ हाइट भी আছে लग তানোর जाएगा और তানোর आप যদি কেউ सभी কাম लोग করাইতে देखते চাওতে रहिए। আমি তানোর ফোন But आप নাম্বার सभी लोग কমেন্টে like লিখে और দিব subscribe যা जरूर পারো তা करना তারা guys। ফোন মারো আর রাকিবুল और ভাই কোন तुम्हारा চাই भाई তোমার अभी একটা न्यू यूट्यूब चैनल কিছু है, কও उसको थोड़ा ग्रो करके सब कुछ कमाना चाहता है। तो तुम्हारे भाई को জুরে মাতো please মুকো support करो। আমাই গেছে না গীতা तो हम मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और राकीबुल भाई का तो और हाल ही बहुत তানোর खतरनाक তো है, बहुत ज़्यादा হিন্দি मतलब সবে জানো কি যা ডাট হিন্দি मौसम মাতুন खराब যায় है बस। এটা আখেরি মানে হিন্দি এখন তুমি কিতা খোদ্দায় বর্তমানে ফাইভ কাটো তাই না তে তুমি গ্যারেন্ডার দিয়ে কেন কাটো না তুমি হোল্ডার দিয়ে কিতা লেগে কাটো তাই ডাইরেক্ট গ্যারেন্ডার লাগান দেখ রা তুমি হোল্ডার লাগান হোল্ডার দিয়া পুরা গ্যারেন্ডার লাগান কাটিছেন দেখো একদম সুজা কোনো বেখাতেড়া কম আছে তো তলয় গুণ জালি তলয় গুণ কিতা মিলানি হইবন জালিয়া আচ্ছা ডাট করি মানে তুমি কাম করো আর যে যে মানে মেস্তই লাগে আমারে কইও আমি রাকিবুল বাইরে দিমু তোমার জন সবরে হ্যাঁ বেতন কিন্তু তাগড়া লাগবো বেতন 15,000 তলে হইলে হইতো নাই হইব না নিবা হ্যাঁ ডাট করি আর ও দেখ রাইনি জলালপুরের একজন আর আরো 2-3টা হরতা লাগে কেউ যদি কাম করতে চাও তে আইও